बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनती औरतों की ये ख़ास 3 निशानियाँ, ये औरतें ज़रूर जन्नत में जाएंगी। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सारी दुनिया ज़िंदगी का सरमाया है और दुनिया का कीमती सरमाया नेक औरत है। अगर नेक औरत बीवी है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। अगर नेक औरत माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है। अगर औरत बहन या बेटी है, वो अपने वालिद और भाई के लिए जहन्नुम की राह में हाइल होने वाली मजबूत दीवार है। अगर कोई औरत ये चाहती है कि उसको दुनिया व आखिरत की भलाई हासिल हो और वो अपने वालिदैन, शोहर, भाई बहनों और मुआशरे के लिए कीमती सरमाया बनिए और इस्लाम का अता किया हुआ बुलंद मुकाम उसे हासिल हो, तो उसे अपनी ज़िंदगी में चंद अमूर का एहतमाम करना पड़ेगा। नंबर 1, औरतों को अल्लाह ताला का फरमाबरदार होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलना चाहिए। नंबर 2, सच्चाई वाला मामला अपनाना चाहिए। सच्चाई इंसान को बचाती है और झूठ को तबाह कर देती है। झूठ नफाक डालता है और सच्चाई नेकी और जन्नत की तरफ लेकर जाती है। नंबर 3, औरतों को चाहिए कि वो सब्र करें। सब्र करने वाली औरतें जन्नती हैं। छोटी छोटी बातों पर शिकवा नहीं करना चाहिए। औरतों को हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। उनके घरों में कई कई दिन फाके होते थे, मगर वो ज़ुबान नहीं हिलाती थीं, शिकवा नहीं करती थी, कुरान पढ़ती थी, चक्की चलाती थी, अपने कामकाज अपने हाथों से किया करती थी। खाना मिले तो खा लिया, ना मिले तो शुक्र कर लिया। अगर खाने के वक्त कोई फ़कीर आ गया तो रोटी उसे दे दी। एक बार पूरा ख़ानदान रोज़े से था। एक फ़कीर ने सदा लगाई, मुसाफिर हूँ, रोटी दे दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी रोटी उठाई और अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी कि जाओ बेटा, ये रोटी साइल को देकर आ जाएं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बाबा इजाज़त हो तो मैं भी अपनी रोटी फ़कीर को दे आऊँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़रमाया, क्यों नहीं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों रोटियां लेकर जाने लगे तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अपनी रोटी भाई को दी और कहा, भाई मेरी रोटी भी साइल को दे आए। जब तीनों रोटियां हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लेकर जाने लगे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी फ़कीर को दे आओ। चारों रोटियां लेकर जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जाने लगे तो पास बैठी खादिमा ये मंज़र देख रही थी। उन्होंने कहा, बेटे मेरे हिस्से की रोटी भी मुसाफिर को दे आओ, मैं आपसे क्यों पीछे रहूं। अगर आप पानी से अफ्तारी कर सकते हैं तो मैं भी पानी से अफ्तारी करूंगी। इस सारे ख़ानदान ने पानी से अफ्तारी की। औरतों को अपना रोल मॉडल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाना चाहिए, जो सब्र रज़ा की। चौथा काम अल्लाह से डरने का है। जो औरत अल्लाह से डरती है, शोहर की ताबियादार और वफ़ादार रहती है, इसके लिए भी जन्नत। पाँचवा काम ज़ईफ़, कमज़ोर और मोहताज लोगों की मदद है। जो औरत ये काम करती है वो भी जन्नती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 7 किस्म के लोगों को अल्लाह ताला अपने अर्श तले साया देगा, जिस दिन उसके साये के सिवा कोई साया ना होगा। उनमें से एक वो है जो सदका देता है, लेकिन इस तरह पोशीदा तौर पर कि दाएं हाथ के खर्च की बाएं हाथ को खबर नहीं लगती। छठा काम रोज़ों का एहतमाम है। रोज़े बदन की ज़कात है। रोज़े इंसान को पाको साफ़ कर देते हैं। रोज़ेदार शैतान के वसवसों से दूर रहते हैं और रोज़े से नक़वी हासिल होता है। सातवां काम इज़्ज़त की हिफाजत है। जो औरत अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करती है, अपने ज़िम्मेदार व सरपरस्त की इजाज़त के बगैर घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलती है, पर्दगी और आवारगी से दूर रहती है, अपनी इज़्ज़त के साथ साथ घर के साजो सामान की भी हिफाजत करती है।
مال کو فضول خرچ نہیں کرتی، اولاد کی ٹھیک تربیت کرتی ہے، اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں کسی بھی اجنبی کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے، یہ عورت بھی جنتی ہے۔ آٹھواں کام اللہ کا ذکر ہے۔ جنتی عورتیں ہمیشہ اللہ کے ذکر ذکار میں مشغول رہتی ہیں۔ اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے، زبان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس طرح مسلمان عورت کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنی زبان کو بلا وجہ کسی کی غیبت، چغلی، حسد وغیرہ مذموم کاموں میں استعمال نہیں کرتی، وہ اپنی زبان کی حد درجہ حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت یہ کام کرتی ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ خدا ایسی عورت کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، آج کی دوسری بات یہ تھی کہ عورتوں کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے یا نہیں۔ اس کے لیے کچھ آیت اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ہجرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے نہیں سنا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ بے شک میں تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور جنہیں میری راہ میں ایذا اور تکلیف دی گئی، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور اور لازمی ان کی برائیاں ان سے معاف کر دوں گا، اور یقیناً انہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب اور اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بہترین ثواب ہے۔ عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میں جو کچھ بھی دیکھتی ہوں وہ سب کچھ مردوں کے لیے ہی ہے، اور مجھے عورتوں کے متعلق کچھ ذکر نہیں ملتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں، ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ ناظرین، اسلام تفریق کا قائل نہیں، اسلام نے عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر کیا ہے۔ اسلام خواتین کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ پروگرام ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے عورت کیا تھی اور اسلام کے بعد کیا ہوئی، یہ تب ہی معلوم ہو سکتا ہے جب قرآن و احادیث پر دسترس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور مسلمان خواتین کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔